الجلاس فوق كاج le glace هكا ديال سيفورا لا مارك سيفورا سي 2 اورو 2 اورو شو le maquillage eyeliner C'est 2 euros la pièce. Au choix, madame. Avec des huiles. 2 euros. Pareil, le fond de teint de Sephora, 2 euros. Après, c'est les numéros, il y en a, il y a plusieurs trucs. 2 euros. Pareil, c'est 2 euros. Projet de nuit. Ah, déjà de nuit. Au soleil. 2 euros. Ça vous essayerez, vous verrez si c'est le même. 2 euros. Tout le maquillage, c'est 2 euros. Ça, tiens, non, paye-le. C'est combien toi là? C'est la marque Si c'est Sephora. 1 euro, rajoute un. Fond de teint Sephora, c'est 2 euros. Il y en a plein de trucs à l'bnat, c'est 2 euros. Les masques Sephora à Lima, 2 euros. 2 euros. Il y en a plein de choses. C'est pour les mains. D'accord. Lavez les mains. J'espère qu'on paye les coms. Le corps, 2 le euros. visage. Tout ici. Tout le truc de maquillage et lana, tout, le nettoyage de maquillage. Pareil, c'est 2 euros. Tout, il y a 2 euros. 2 euros. Un nettoyé 2 euros, la marque Sephora. Inch'Allah. Le t-shirt de la marque 3 euros, 2 pour 5 euros. Sa couleur, il y a celle-là, il y a le noir, il y a le noir, Les 2 pour 5, allez. il y a le blanc, il y a les tailles, c'est normal, il y a le blanc cassé, il y a plusieurs couleurs. 1, 3 euros et 2 à 5 euros. Les coffrets, 1, 2 euros et 3. Les coffrets comme ça, c'est 10 euros. Non, pas 4 euros la pièce et 3 pour 10. Voilà. Je repose les parfums. Voilà, je te montre exactement. C'est quoi? Il y en a 2. هنا البنات نعطيكم اش كاين هنا عندهم 2 euros les parfums 2 euros. C'est pas cher, c'est gratuit maintenant. La vidéo. Ouais. 2 euros les parfums. Ici la même vendeur. نفس الفندور البنات اللي تيبيع عنده هادو 2 euros. 3 chaussettes et 2 paquets à 5 euros. De quoi? À moi? C'est des chaussettes. Les fausses. Doc, 1 euro. Et après, ça dépend. Les fois 1 euro ici. البنات toujours كنعاود نقول لكم هنا في المارشي ديال السوفرون 1 euro. Même ça, Ericsson, 1 euro. Il y a des sandales pour les knisset الصغار. كاين هكا كاين هكا. Il y en a plusieurs modèles. 6 euros le prix. 6 euros. كاين هكا doré. كاين bleu paire comme ça. 6 euros. 6 euros les sandales pour les petites filles. Il y a même les roses. Même les roses. Il y a même vendeur. Ils posent des sandales
comme ça. 3 euros. 3 euros. 3 euros les sandales. Il y a des sandales. C'est bon, madame, Comme ça. 8 euros. 8 euros. Voilà. Les chaussures. Talons comme ça. Pareil, c'est 8 euros. Il y a des mocassins. Comme ça. Pareil, c'est tous les prix. 8 euros. l'argenté, la boîte, vous voulez? Comme ça, avec le... Pareil, c'est 8 euros. Il y a les chaussures. Là, pareil, 8 euros les filles. Ça, c'est les sortes que je te montre, c'est la marque. Tous les trucs que je te montre, c'est la Merci marque. beaucoup, madame. Bonne journée. Pareil, c'est 8 euros. La capitale, il y a plusieurs chaussures à plusieurs sandales, tout à 8 euros. Tout à 8 euros. Je vois que c'est bien. Elle est très jolie celle-là. Regardez. 8 euros. 8 euros, c'est rien. Chez les filles. Monsieur, 8 euros. donnez-moi, j'ai changé d'avis. Les chaussures. Très belle sandale. Juste à 8 euros. Voilà. Ils sont comme ça à 8 euros. Il y a plusieurs sandales ici, plusieurs chaussures, des mocassins, tout, les sandales talons à choix. Hein, c'est tout 8 euros. Et c'est tous les sandales, les chaussures, tous c'est des marques. 8 euros, tout à 8 euros. Sandales comme ça, 8 euros. Des baskets. €. C'est pareil, c'est 8 euros. Ici, c'est 8 euros. Et toujours. Ah, il y a des sacs à main, des marques. Comme ça. تيتحلوا البنات هكا. C'est joli sac. Hein. Franchement, c'est joli celui-là. Hein. 10 euros. 10 euros les sacs. La sac modèle là. Là. Le modèle, je t'ai montré, il y en a plusieurs modèles. Il y a le noir. Il y a le noir. عنده حتى هو شنو سهل اللي فيه السميطه ديالو. يا لو غوز كلهم سي كما هكا البنات. عنده هكا هاد لي بوشيط هكا. لا سات فورم لا 10 euros. Il en a plusieurs couleurs de هاد لي ساك. عنده هاد لا كولور جونتي، عنده هاد لا كولور، عنده plusieurs couleurs ديال هاد الشكل. سي توجور لو بري سي 10 euros. عنده هادو عنده دي ساك كم سا جوس سي 10 euros. عندها هاد الشكل هكا. Il y en a ça. Ceci, 10 euros. Des roses, des noirs. Il y en a plusieurs couleurs les filles. Il y en a plusieurs sacs. كاين بزاف السيكان وبزاف الالوان ديال السيكان وكلهم سيت لا مارك. Pour les gros clients, Il y a des bananes. 2 euros le sac. Hein. Comme ça. 2 euros. 2 euros. Il y a le rouge, il y a le noir, Sans commander, mon cousin. il y a les dorés comme ça. Il y en a plusieurs couleurs de bananes. 2 euros. La différence comme ça. 3 euros. Va commander chez toi. Hein. 3 euros. Et les sacs D'accord. Ça va par ou an, pas 2 euros. Là, je dirais, elle en a eu. Avec la
pochette. Et là, pareil, les plusieurs sacs, plusieurs trucs, plusieurs sacs, plusieurs trucs. 2 € et 3 €. Il y a des chimistes. Quand il y en a plusieurs trucs, plusieurs eaux, plusieurs. Alors, plus c'est la marque à 5 €. 5 € celle-là. Les manches, franchement, une magnifique cette chemise là. 5 €. Et des robes qui tapent comme ça. Une magnifique, c'est la marque. 5 €. 5 €. Comme ça. En fait, il faut chercher une petite eau comme ça. 5 €. Elle est magnifique celle-là. Et plus il y a des robes. Il y a des ça dépend كيف نقول لكم البنات. علاش تتقلبوا عندك plusieurs trucs à 5 €. À 5 €. La robe, elle est tout sacrée celle-là. Elle est magnifique cette robe-là. 5 €. Il y a du pyjama avec le pantalon. 4 €. 4 €, c'est avec les tailles, taille L. Il y a des tailles. Là, c'est comme ça. Et après, ça dépend des couleurs. On va chercher. Il y a des couleurs. 4 € les pyjamas. 4 €. Ça dépend comment on dit, les couleurs indiquées. 4 €. Le pyjama ici. 3 €. Le pyjama court. الركبة فهي بطاية البنات 3 €. كاين هاد لي بيجاما encore c'est la même vendeur ici parce que ça dépend maintenant de chez toi. C'est la même vendeur 3 €. 3 €. Pareil. Sauf celle-là. الكمام ديالها طويلة 3 €. 3 € pareil. Et après un seul couleur فيها dedans 3 €. هذه فيها غير لون واحد البنات. الكمام حتى هنايا ديالها 3 €. Des pyjamas comme ça 3 € pareil. Ça avec les dessins. Ça euros ça dire. Et après il y a les couleurs, ça dépend les couleurs, on va chercher laquelle ici. Pour l'instant je fais les 2 couleurs différentes. Ici avec les tailles. Les débardeurs pour les petites filles c'est normal. Ah non, c'est bien. Ça, c'est pour les grands. C'est taille S. 2 €. 2 €. Il y a le blanc. Il y a le bouquin. Et il y a les couleurs d'ici. Ça dépend, on va chercher ça. Et c'est mélangé de tout. Il y en a même des t-shirts. Et ça lui ressemble, il y a les noirs et les figurants. Il y a les chats qui cherchent comme ça. Là, ça se croise, c'est très petit ça. Hein? Qui est une pour des filles et c'est mélangé. Qui est une pour des filles et qui est une pour les garçons. En net, en blanc, les petits là, je trouvais juste en noir. En blanc. Il y a des pyjamas, il y a des hauts. Il y a des t-shirts. 2 €. 2 €. Là, هذا ديال الفرق. Allez-y mesdames, c'est pas cher, venez voir, la marque. Il y en a plusieurs modèles à blanc. On est là. Il y a des pyjamas, il y a tout dedans. En fond et ici, les deux. C'est coffret comme ça, 7 €.
لا كنا يبان لكم شنو فيه داخل 4 euros. Il y a des gels douche, savon 4 euros. ثاني هذا البنات 4 euros. Il y a deux couleurs blanc et rose. Et puis 100 grammes et c'est large 4 euros. Ça c'est le tapis pour le salle de bain البنات 4 euros. La marque Kaby. Ça va les frères? Ça va? كاين غير اللون واحد اللي فيهم البنات سي نورمال سي بار لاج سا سي 10 3 euros. Même ici c'est la marque Kaby. 3 euros. Et c'est normal ما بقاش كنا تعرضوا لكم لاش كاين فيهم غير اللون واحد البنات هذا بالحق اللون واحد. هذا الشهر ça pareil c'est 3 euros. Il y a des couleurs كاين هذا الموديل هكا كوبي ودو كاين هكا لي شق هادو الشكلات اللي تنشفوا دغيا 3 euros. هذه ساكت 5 كاين هاد لا كولور كاين لي بلو c'est 3 euros. Voilà, différents modèles, 3 euros. Et c'est normal, il y a la peinture, c'est pour hommes, 3 euros. Les jolis gilets comme ça, les filles. فنيولين هادو. شوفوا كي دايرين طويو لينا طوال البنات تيتجمعوا بهذا هكا من الداخل ديالهم 5 euros. 5 euros les gilets. Voilà. 5 euros les gilets. وكاينين بحالهم اون بلون هكا فقط هذا بهاد الهبط ديالهم من هنايا حتى هما 5 euros. شبكه هكا 5 euros. هذا بوز ديال هكا 10 euros. 10 euros, ça te les rentre comme ça. Non, les yeux, ça avec les tailles, les chics, c'est normal. 10 euros. Oh, comme ça. 2 euros. Ça avec les tailles. 2 euros. Ça la petite. Oh, comme ça. لارج هادو البنات الكارت ديالو ودفع 2 euros. عنده لي شيميز كمسا ديمي مونش هكا حتى هي 2 euros. عنده دي او هكا سنوريكم باش تشوفوا اش من ماركه هادي 2 euros. هاي كارثة هي سي 2 euros البنات. pareil c'est 2 euros. Il en a plusieurs modèles, plusieurs choses. Il a des shorts. Il a des shorts comme ça, pareil. C'est 2 euros. Comme les lunettes, ça donne, c'est c'est 2 euros. Il y en a plusieurs modèles, c'est 2 euros. Les petits robes courtes, 8 euros. 8 euros. C'est avec les tailles. Pareil. La même vendeur les filles où je montre toute la recette. كلهم هادو اللي وريتكم دابا سي لا ميم فوندور 8 euros. 8 euros. لنا 7 موديل لا لي مونش لون لي مونش طوال حتى لتحت البنات الكمام طوال حتى لتحت 8 euros. إلا عنده دو كولور عنده 2 لوان عنده 2 لوان فيهم. سمحوا لي البنات قلت لكم يلا لا جوست دو كولور نو عنده 3 الوان فيهم. عنده حتى لون نوار هكا عنده حتى في الكحل هكا دايرين. On reste toujours dans le prix à 8 euros. La petite robe comme ça, un élastique
الكل ديالها من هنايا. سي ان بتي باتوني كوم سا 8 يورو. إلى دو كولور، عنده 3 الوان فيها. Les petits robes comme ça, pareil. Tout ça, je montre les filles, c'est toujours dans le prix à 8 euros. C'est court. Il y en a les noirs d'Alha. Ils sont magnifiques les robes là. Et la taille d'Alha, nous avons la taille d'Alha le net, هكا 8 euros. كاين هاد الشكلات الاخرين عاوتاني لي تري سلا لا بتيت غوب لا 8 euros. كاينه بليزيور كولور فيها. كاين هادي كلشي اللي وريتكم هذا سي لي تاي توس ا 8 euros. Voilà, ça vient mieux d'ici. Elle a les petits pantalons blancs, c'est magnifique. C'est pas quelle taille, par exemple, magnifique. Maintenant, je vais le là, et le tout, 5 euros. Et c'est normal, c'est avec les tailles. Il y en a plusieurs des petits pantalons. C'est avec les tailles. Regarde, c'est avec les tailles. كاين البنات فوتات، سي لا مارك مانيفيك هاد الفوتات. كاين هكا دو فاس جون اي نوار. هنا كاين هادو كدايرين 2 à 5 euros لا بيس 4 euros. كاين هكا شو بلون سامبل، كاين هكا كاملين هادو سي نفس لي بري كاملين. اي هادو ماشي كبار بزاف البنات، ماين ماشي صغار، ماين. كاين هاد الشكلات هادو سي فريمون كبار 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 بزاف. معاك بحال يكتبوا فيهم، ولكن هادو كبار بزاف سي 10 يورو. كاين هكا، كاين لو نوار، كاين لو نوار فيهم، كاين لو نوار، كاين المارون، كاين لو بلو. هنا بليزيور كولور بنات فيهم. البنات تيديرو 10 يورو. هادوك كبار يعني لي تاي كبار تيديرو 10 يورو. كاين هاد اللون، كاين نوار، كاين لي فيه هكا الزرق، كاين لي الصامت. هنا بليزيور كولور عندو فيهم. كاين عاوتاني هادو هما نفس الشيء كبار بزاف. وكاين هادو كبار البنات هما كبار. لي بري ديال هادو سي 10 يورو. لي بري دو اون دو 8 euros. كبيره البنات هادي كبيره، ماشي بحال الاخر كبار بزاف. هادي هي كبيره. لي بري ديال وحده تدير 8 euros 2 à 15 euros. يا لي كولور فيهم حتى هما كبار البنات، حتى هما كاين الالوان اللي بغيتي. كاين اللي ديسان، كاين اللي سامبل. وكاينين هادو، كاينين هادو 5 euros. et après c'est normal, il y a les couleurs فيهم. il y a les couleurs كاملين à 5 euros. voilà les couleurs اللي كاينين فيهم à 5 euros. هاد الشكلات هكا à 5 euros. كاين هاد الشكلات ديال النوار 15 euros. il y a les modèles plusieurs modèles فيهم 15 euros. كاين هكا، كاين بزاف لي موديل فيهم لو نوار، لو بلو. Monsieur n'est pas là. 15 euros. Monsieur n'est pas là. كاين هكا 10 euros. هادو لي كابيشون ديالهم. كاين هاد الجهه هنا بالقبض ديالهم، وكاين هادو بلاش. كاملين سي 10 euros هادو. et les couleurs اللي فيهم سي نورمال. كاين حتى البلو هكا. هادو قصار البنات ماشي طوال. 10 euros. Il y en a celui-là, les filles, qui proposent les petits robes comme ça. À 5 euros. Non, c'est à 6 euros.
6 euros. Il y en a plusieurs modèles à 6 euros. ديال البنيتات الصغار عنده plusieurs des modèles عنده هذا عنده plusieurs modèles à 5 euros 6 euros سمحوا لي لا 6 euros ديال البنيتات الصغار سي نورمال يا لاج يا لا تاي عنده هاد الشكلات هكا عاوتاني 6 euros باغاي هادو البنات كاينين الشكالات كاين هكا اللي عندها غير الهدب من هنا وكاين عاوتاني هكا ميني هكا بالهدب في التحت ديالها في الذهب ما كاين والو حتى هي تدير 6 يورو اي سي نورمال كاينين لي كولور ديالها تيديروا 6 اورو كاين عاوتاني هكا سي ان سالوبيت هادي سي ان سالوبيت باغاي سي لو بري سا ريست توجور 6 اورو كاين عنده حتى هادو هكا لي بتي روب 6 يورو ولا عندها من هنا كلاسيك وفي اليديات كلاسيك فيها توت لي كولور لي في اللي بغيتو فيهم 6 يورو هذه دي بتي روب كوم سا 6 يورو هي لي كولور هنا بليزيور كولور فيهم 6 يورو Là, et pose des robes comme ça. C'est joli robe. كاينين سمحوا لي كاين البنات لي روب هكا زوينين فنين هادو تيديروا 8 اورو 8 اورو يانا غوز كاينين في الغوز نفس الثمنه ديالهم 8 اورو كاين روب بحال هكا زوينين فنين دي روب comme ça sont magnifiques pour les petites filles كاينين زوينين بزاف بور البنيتات الصغار تيديروا 10 اورو 10 اورو كاين ميم سا 8 euros ça c'est 8 euros oh il y a des couleurs sont mignonnes 8 euros هادو ça dépend تقلبوا الشكالات ولي موديل هادي 10 euros il y a ça comme ça en blanc 10 euros robe noire 10 euros. Il y en a plusieurs robes qui sont sans manches, avec les manches, tous 10 euros. كاين هاد الشكل عاوتاني هذا سي نفس الفونتوغ البنات سي نورمال ما قلتش لكم راه بلي طاي لي غوب البنات ماشي طاي اني حتى هي كدير 10 يورو القل ديالها كي داير هذا سميتها ديالها 10 يورو 10 يورو كاين دي بونطالون كاين دي او يعني بليزيور تريك عندهم 10 يورو Regardez, et ça dépend des couleurs. Pareil, c'est un robe. C'est combien les robes 10 euros. 10 euros. Voilà, il y en a plusieurs modèles. Plusieurs modèles. كاين وين شكلات اللي بغيتو 10 يورو كاين هكا هاد الموديل السيتين ديالها طويله اي سي طويله بحال الكول ديالها كي داير اي سي نورمال كاين لي تاي كيتشرو بزاف راه كاينين بليزيور موديل البنات عندهم ما كاينش غير موديل واحد ولا جوج كاين لي شورت كاين هادو هكا il y en a même en blanc il y en a franchement البنات كيحط حوايج زوينين بزاف هادو كاين هاد الشكلات هكا ونوار قلبوا البنات باش تلقاو حويجات راه عندهم حويجات زوينين بزاف
Madame, on pose des t-shirts 10 euros. Regardez, 2 euros. Ce que je cherche. Les t-shirts hommes, 10 euros. كاينين لي بلون، كاينين لي غري، كاينين لي غري، لي بلون، لي نوار. كاين حتى لي 10 هكا. نو Mais bien sûr, ils sont que ça au fait. 2 euros les filles. Oh les filles, comme ça. 2 euros. 2 euros. C'est chaud. C'est haut comme ça. 2 euros le pneu. 2 euros. كاين لي غوز، كاين هكا. 4 euros, madame, 4 euros, 4 euros. Voilà. 2 euros. كاين لي جون، كاينين بليزير موديلات عندهم يديروا 2 euros. 2 euros البنات. عنده هادو البنات. Un de 2 euros, 3 à 5 euros. عنده تشكيلات، عنده هادو هكا هما البنات، عنده هادو 2 euros la pièce، عنده des assiettes comme ça 1 euro la pièce. عنده هذا البنات سي باغ 3، كاينه الكبيره كاينه المويان 6 اورو. الغلقات ديالهم سي شو مثال من هنا وهنا سي دي فيغ. كاينه هادي الكبيره ديالها، كاينه الصغيره المويان، وكاينه الصغيره كاع ديالها 6 اورو. كاينه البنات لي بول 1 اورو الوحده، 3 5 اورو. 2 euros. هي البنات هنا غلط، 1 euro الوحدة فيهم، 6 à 5 euros. 6 boules comme ça à 5 euros. La pièce 1 euro. عندهم 10 cuillères café. البنات عنده 10 cuillères comme ça café. Et عنده هادو دي كوتو 1 euro la pièce. عنده هذا الزفارات هكا من هنا البنات الحلولة ديال لي فيل 2 euro. هادو هاد لي بتيت كلاش البنات 1 euro. عنده هاد البراد البنات هذا تيدير 8 اورو. اي ابري شاك براد سي نورمال كاين الثمن ديالها، كاين الكبير كاين الصغير كفكره البراد الاشكالات اللي عنده. كاينين هادو الغلقات ديالهم 3 اورو. 3 اورو الغلقات ديالهم كلهم بلاستيك. كاين هكا وكاين هكا 3 اورو. كاين عنده هادي الكاسات هكا بالرجل ديالها، ها كلها فيغ لتحت سي ميتال 3 اورو. عنده دي فيغ كبسة 12 12 verres, 12 caisses, 8 euros. Monsieur, vous avez l'angle de la 8 euros. عندك كاسات اتاي الفيغ دو تي 12 à 5 euros. فكرة البنات شنو كاين عنده. عنده دي طاجين خمسة تيدوز فوق الغاز كاملة البنات تشوفوا سي 8 euros. Après عنده دي مارميت دي كوكوت غروس مارميت غروس كبيرة واحد لا مارميت كبيرة بزاف، لا مارميت كبيرة بزاف البنات 40 euros. فوالا شنو عندها ثاني هادي هكا حطها هنا سي بلاستيك
يلا تحت ديالها سي فيغ من هنا الغطايه ديالها بلاستيك اي سا سي ميتال 15 يورو 15 يورو الرجل ديالها لا البنات هادي لا فورم ديال القصريه لا سي تو بوا زوينه بزاف عاد ثقيله البنات زوينه عندي مانيفيك هادي كاينه البنات كاين 20 25 15 سا ديبون الموديل ولا طاي اللي بغيتو فيها سا ديبون لا طاي هادي اللي في يدي سي 15 موين زوينه بزاف البنات ها Casquette Miraculous. برك هي لا كاسكيت ميراكولوس Captain America, je crois. Captain America 3 euros ici il y en a Poupée LOL. Poupée LOL 3 euros il y en a plusieurs modèles 3 Il y a euros Casa des Papel. Casa de Papel 3 euros Ceux-là, je sais pas si on a montré. Marvel. Marvel 3 euros Et Mickey aussi. Et Mickey. Mickey C'est tout Voilà. ce qu'on a. il y en a plusieurs البنات faut franchement chercher et des casquettes il y en a plusieurs casquettes après c'est normal il y en a 5 euros ça dépend vous êtes chercher quoi dessus c'est 5 euros كاينه هادي مانيفيك هذا وريتكم الاولى البنات تيدير 10 يورو ولكن هذا 100% كوتون كاين فيه دو كولور même ça ça c'est 30 euros il y a l'autre pareil c'est grande et puis ce modèle là c'est 30 euros il y a des différences des modèles البنات c'est ça c'est deux places les rideaux il y a 3 mètres coupés en deux 10 euros 10 euros البنات voilà كلهم هادو سي 10 euros et 3 mètres coupés en deux البنات كلهم هكا كاين هكا il y en a plusieurs rideaux il y en a 100 20 euros 3 mètres coupés en deux il y a les couleurs il y a le jaune comme ça, il y a le beige, marron futur, il y a toutes les couleurs البنات كاينين عنده 3 mètres coupés en deux c'est 20 euros كاينين حتى هادو كاين حتى هادو عندهم عنده بليزيور هذا سي نفس الفوندور البنات نفس لي فوندور هذا اللي تيبيع هذا نفس البائع تاعهم كاين حتى لو نوار ابخي البنات سا ديبون على حسب تقلبوا يانا ميم سا لي كم سا سيت غيدو لا